السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنسوش تابونو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو un autre exercice sur le bilan. L'exercice كيقول au 3-6-2000 la situation de l'entreprise Alma se présente comme suit. الموبيلي de bureau 32,000 درهم. الموبيلي de bureau c'est l'actif immobilisé. Le prêt au personnel c'est l'actif immobilisé 12,000 درهم. Le capital c'est le financement permanent, c'est le classe 1. Hedge c'est le classe 2, c'est bon. Le matériel de transport c'est l'actif immobilisé, le classe 2 84,000. Le bénéfice, شنو le bénéfice يقدر le résultat يقدر يكون positif يعني bénéfice ولا يكون négatif يعني une perte. C'est bon. Le résultat c'est un compte مع le capital c'est le financement permanent. La caisse c'est la trésorerie active 12,400. L'emprunt bancaire مع le capital et le résultat 60,000 درهم. L'emprunt bancaire c'est bon à long terme. Le client c'est l'actif circulant. Créance client c'est l'actif circulant 43,000. Le fournisseur هما الممولين c'est bon ديال هاد l'entreprise. العكس ديال les clients c'est bon. Fournisseur c'est le passif circulant 77,000 درهم. Marchandise مع le client c'est l'actif circulant à déterminer. Travail à faire, déterminer la valeur du stock de marchandises. غادي نشوفوا la méthode pour déterminer un compte ديال l'actif c'est bon. Dresser le bilan de l'entreprise Alma au 3-6-2000 يعني à la création de l'entreprise c'est bon. Déterminer la situation nette de l'entreprise Alma. La situation nette اللي زايدة وكاينين بعد les comptes مختلفين par rapport les exercices précédents. دابا غادي نشوفوا la situation nette كي كنحسبوها c'est bon. أول حاجة هو le bilan ديال l'entreprise. Le bilan de l'entreprise Alma au 3-6-2000 se présente comme suite. كندرسو le bilan ديالي. l'actif عاوتاني في اليسار ديال le bilan. le passif في اليمين ديال le bilan c'est bon. كنبداو بالكونت ديال الفينانسمون بيرمانون. لي كونت ديال الفينانسمون بيرمانون الكابيتال 98,400 هو الواحد سي بون. الكابيتال هو داك الراس المال اللي كتجيب لونتربريز في لا كرياسيون دو لونتربريز سي بون. لو ريزولتا هو واحد. لو ريزولتا كتشدو لونتربريز في ليكزيرسيس بريسيدون. بينيفيس يعني سي ان بلوس سي بون 8000 درهم. لومبران بانكير هو واحد الدين l'entreprise جبتو من لا بانك 60,000 درهم سي بون. هادو هما لي كونت دو فينانسمون بيرمانون. ندوزو لي كونت لاكتيف ايموبيليزي كيما شفنا في التمرين كيما تراسيتهم. اول حاجه تراسيتهم في التمرين الماتيريال ترونسبور 84,000 c'est l'actif immobilisé. Ce sont des immobilisations corporelles ملموسين. Le fonds de commerce غير ملموس c'est une immobilisation incorporée. Mobilier de bureau وكذلك c'est une immobilisation corporelle 32,000. Le prêt au personnel وكذلك c'est un actif corporel. actif immobilisé corporel 12,000 درهم. غادي نمشيو للاكتيف سيركيلون كلاس 3. l'actif circulant عندي deux comptes stock de marchandises à déterminer et le client. pour déterminer le stock de marchandises غادي نشوفو le client. أول حاجة عندي le montant ديال le client créance client c'est bon. ديون على الكليان ديالي 43,000 c'est bon. le passif circulant غادي نمشيو للكلاس
4 باسيف سيركيلون فيها غير الفورنيسور 77,000 درهم. لا تريزوري اكتيف لا كيس ب 12,400 ما عنديش لا بنك سي بون 12,400. كنجمعو لو توتال ديال الباسيف 243,400 سي بون. كنجمعو لو توتال de l'actif ناقص la marchandise pour déterminer stock de marchandise, le total de passif c'est bon moins total actif provisoire اللي هو كامل هذوك العناصر ديال l'actif ناقص المارشانديز اللي خاصاني باش نحصلوا على ستوك د مارشانديز. يعني 243,400 ناقص 183,400. هذه 183,400 هما كامل دوك العناصر جمعناهم سي بون باش نحصلوا على لاكتيف بروفيزوار توتال لاكتيف بروفيزوار سي بون المؤقت. مزيان الستوك د مارشانديز ايتيكال 60,000 درهم. الى رجعنا حطينا هاد 60,000 درهم في لو ستوك د مارشانديز غادي نحسبوا لو توتال ديالي اوتوماتيكمون غادي نخرج 243,400 اللي هو البرانسيب ديغاليتي في لاكتيف ايتيكال الباسيف سي بون. ديما خصني نخرج في ليغاليتي في لاكتيف ايتيكال لو توتال باسيف سي بون. مزيان غادي نمشيو لا كيسيون 3 اللي هي لا ديتيرميناسيون دو لا سيتياسيون نيت de l'entreprise. Pour déterminer la situation nette de l'entreprise, on juge les méthodes. La première méthode, il y a les biens. La première méthode, la situation nette est égale les biens moins les dettes de l'entreprise. La situation nette de l'entreprise, c'est bon. La situation nette, c'est la partie du capitaux stable. C'est bon. يعني شنو عند هاد لونتربريز كتعطيني هاد سميتو هاد لانديس شنو كيعطي هاد لانديس ديال لا سيتياسيون نيت شنو كيعطي كي دايره الحاله لا فالور ديال هاد لونتربريز سي بون. لو توتال دي بيان لي بيان هما الباسيف اللي هي 243,400 كنقصو منهم لي ديت اللي هما لومبران بانكير و الفورنيسور سي بون. كتسالنا لا بنك وكيتسالو لنا لي فورنيسور سي بون. كنخرجو في لا سيتياسيون نيت بهاد لا ميثود 146,400. لا دوزيام ميثود عندي لا سيتياسيون نيت ايتيكال الكابيتو بلس الريزولتا بلس يقدر يكونوا دوطخ سميتو دوطخ كونت اللي هي كابيتو بلس ريزولتا بلس لي ريزيرف بلس لو ريبور ا نوفو سي بون. كامل هادو كيعطيوني ديك لا سيتياسيون نيت في هاد التمرين عندي الكابيتو بلس الريزولتا سي بون اللي هو 98,400 الكابيتو الكابيتال بلس 8,000 اللي عندي في لو ريزولتا كيساوي 106,400 سي بون. يعني بجوج لي ميثود غادي نخرج في لو ميم ريزولتا. هذه هي لا سيتياسيون نيت. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا وما تنساوش تابوناو معنا وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.